What's up, everybody? What's up? Ay. So guys, naday ko diri guys. Ambot lang og mag-unsa ko karon. Mahugas ang kong plato. So, buntag pa di ay guys. Awa guys ha. Sayop pa kayo guys. Uy, alas 4 pa. Nangatulog pang tanan guys. Sayop pa kayo guys. Uy. Oh, sirado ng ano guys. Sayop kayo guys. Alas 4 pa guys. Nakamata ko guys eh. Kay lock na to ni guys para masig na yung kidnappers. Dar. Hugas dito og plato guys. Hindi man malak eh. So mga hugas dito og plato guys. Let's go. So nagsalamin-salamin pa di ko diri guys kay akong gitanan ako kung buhok ko gapit abang motubo guys. Guys oh. Tara guys eh, mangugas ta eh. Mangugas ta. Oh, mangugas ta. Lagi. Tara. Tara. Wash ng plato. Yung unsang kuron. I'm so bored. I have a plan. Ay, over. And then alam nyo na to. Duh. Guys, ini Dutch milk guys ha. This is a Dutch milk. So, laton sa laton ni malanay guys para makuha ang ice. So, guys. So, let's go. Guys, sa laton na tanim na malanay. Because wala ko lingaw guys. So, naganianin ako. Na. Almost done. Nagawas na siya guys. Pagkita na kasi ni Besa. Tara guys! Let's go! Pabugnaw sila to guys. Oh my gosh! Hi guys oh. Look, it's so beautiful. Katugnaw. Nag-rap na naman ako. Gusto niyo mo tanaw guys? Tara guys oh. Kita ninyo ang ice guys. Ano oh, kauna. Kapagnaw na lang dyan ay. Kahulog ron. So let's go. Ang na to malanay.
planay guys. So, nabutang na to ato ang naong. Wala na. Ano kung malihok? Wala na. Bukon be. Guys, mamatay na ako. Joke. One. Guys, let's go. 1, 2, 3, go. Bungawa. No reaction. No reaction. Hey guys, pabuhat sa natutuang ng the magical power. Ay. O, diba? Mara na ko og Amerikana. Let's go, malupad na sa United States. Yes. Ay. Wala ka. Oh, eh. So, Billie Jean. Wait na ta guys. Ay. Dito guys. Bye bye.